हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आ गए नुआ वीडियो को मुझे बहुत सारा स्वागत कर आशा कर बहुत भलि थे आम बहुत भलि अच्छु। तो नुआ वीडियो मुझे कही आम गाँ वीडियो घर मुझे सहित शेयर करी बोली। तो चलते वीडियो को कंटिन्यू करूँ। आगु जदि आप मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को जब एत पर्यटन सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु। आज वीडियो जब भल लगी निश्चित भाव में गोटे लाइक कर दिंतु। सांग मान सहित परिवार जब शेयर करेंगे तो चलतु डेरी न कि वीडियो को आरंभ करिया। तो देखंतु एटा आमर बाडी माने आ गोटे गेट से पटर बाडी एटा ट्रैक्टर आ गोटे गैरेज करी माने करिया बोली एस्बेस्टर कर दै छंती। आ एटा नुआ गेट आ गोटे पटे एटा रोड गेट आर पटे हमर रोडटा बस भी जाउछे सेतिरे। तो ए पटे गोटे गेट करछंती आ एठी गोटे गैरेज टाइप रो होल्डिंग गैरेज कहूची होल्डिंग दुकान टाइप रो करियो बोली कि एस्बेस्टर ऊपर दे दै छंती। एटा भुवनेश्वर बस तीनटा जाउची तीनटा कि चारिटा जाउची। आसिक हमर गेट सामना रे उली बहुत सुविधा। आईटर तो लक्ष्मी बस भी जाऊँगी गाँ गुड़े जो लक्ष्मी बस नहीं कि लक्ष्मी बस भी जाऊँगी। तो आम बहुत सुविधा आई गाँ घरटा भी आम बहुत बढ़िया माने एत जगह अच्छे ना चारिपटे। तो बहुत भल लगे गाँ को आसिले रही भी थिलु ना आम घरे तो बहुत बढ़िया लगे घर को आसिले। एपटे भी एबे फांका हो जाइए तो एपटे भी बहुत बढ़िया लगुच। आ देखि पारथिबे बहुत गछ अच्छे हमर बाड़ी रे भी कौन गछ न अच्छी सबू गछ अच्छी। आ ये जो फूल गुड़ा नहीं कि फूल गुड़ा भितरे थिला अगणारे तो एबे बाहर को भाई बाहर को कर दैछंती। तो देखंतु तुलसी गछ एमती घरे तो आमर कहीं ना हेले भी भाई एथर बहुत सफा सुतरा कर देइथिले घर। एमती से दिन जो आम बाहाघर जाइलु आसला राति रे जो गाड़ी खराब होता आमर ये कारटा। तो आसिक सकाळे गुरुवार दिन सकाळू आम माँ झील पूरा झुंटी लेखिछु और पूजा करूँ। ये देखो नड़िया गछ नड़िया भी होती नड़िया भी आम घरे बहुत जाक अच्छी भी 10-20 खंडे थिला। तो मुझे ही पूजा कर किना है यहाँ देख देखो फास्ट गेट थिला से पटे आ से पटे फास्ट गेट रो सामना रे हाट भी बसे शुक्रवार दिन हाट ये सप्ताह को गोटे दिन हाट बस। यहाँ मोर पुराना गेट मैंने बहुत वर्ष है 20-25 वर्ष है गेटा मो सान छुआ बड़टा सान थी मैंने 25 वर्ष हो सारा 24-25 वर्ष। तो आ घरटा तो कहते 50-60 वर्ष हो सारा घरटा। एमती ट्रैक्टर सब गोटे गोटे पार्ट गुड़ा ये रखाई ट्रैक्टर जाइए भी गाड़ी काम करने दीटा। आईरे देखंतु एटा तो घर मोर एपटे जितकी लंबा सेपटे सेतिकी लंबा सेपटे सेतिकी लंबा बहुत बड़। ये घरटे जदि थरे राउंड दे बुलिबे ना आपनकर चला ही जीवो। आईरे देखंतु हमर बाड़ी बाड़ी भी एपटे भी बहुत बड़ एरिया बाड़ी अच्छी। आगरे आम जो गाँव रे थिलु सेते बेले चाष भी होता बहुत चाष होता। आम तो मूलियाणी 4-5 जन घरे थांती तो से मैंने चाष कर दौले। एबे भी भाई चाष कर देइछन्ते देखि पारथिबे आप माने चाष करछन्ती माने एमती घरे कुटिया अछन्ती। एटा देखंतु टावर हमर जियो टावर एटा बाथरूमटा बाहरे एतिकी गछ लगे देखंतु बहुत बढ़िया लगे घरटा। ये आमर आगरू जो खड़ा कहते कि गाँ गुड़े जो बिलरू धान आणती आई पिटती मुझे नुआ नुआ बाहागर मोर होता तो आणिकी धान पड़े से ट्रैक्टर आमर नाला तापर ट्रैक्टर आसला। देखो एतिकी बड़ बाड़ी हड़ कर देइछन्ती आमर ये निजर ट्रैक्टर रे। आ फूलकोबी बंधाकोबी एगुड़ा सब बीन सब गछ लगे देखंतु आगरे बहुत होता माने आमर बाड़ी रू ही आम जो पनीपरिया नहीं कि रोषे करूँ समस्ते थिलु ना जो सासू ससुर जा देश छुआ मैंने आहरी मूलिया थिले मूलियाणी थिले माने सब से काम कर दौले। एमती हो देखो एपटे एतिकी लंबा पिलर केतेटा गणतु सेपटे सेतिकी पिलर सेपटे सेतिकी पिलर चारिपटे सेतिकी पिलर पुणी एतिकी गुहाड़ घरटा भी सेतिकी बड़।
ଆଉ ଚାଲି ଚାଲିବେ ଯଦି ଚାଲିଲେ ଥକିଯିବେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆର ଚ୍ୟାନେଲଟାରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆମ ଘରର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏଟାରେ ଦେଇନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏବେ ଆସିଛୁ ଘରକୁ ତ ଭାବିଲି ସେୟାର କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ଆଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଢ଼ି ଭଜା ଘର ଥିଲା, ହେଲେ ଏଇ ଘରଟା ଖାଲି ମୁଢ଼ି ଭଜା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଘରଟାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଚାଷ ଜମି ବି ଅଛି ନା, ବହୁତ ମୂଲିଆ ଲାଗନ୍ତି। ଏଇ ଘରଟା ରୋଷେଇ ଘର ପୁରୁଣା ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲା, ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏବେ ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ନାହିଁ ଘରେ, ତ ଆମର କେହି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଇ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ଭଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇପଟେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବୋରିଂଟା ବି ଆମର ହେଇଗଲାଣି 25 ବର୍ଷ, ମାନେ ଛୁଆ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ସବୁ ସେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଏଇ ସବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁହାଳଟା ଲକ୍ ଅଛି। ଗୁହାଳଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼, ସେ ଭିତରେ ଯେତିକି ଫେର ଦେଖିଲେ ନା ପିଲର ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ଲମ୍ବା ଯେତିକି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ କୁହନ୍ତି ସେମିତି ସେତିକି ବଡ଼ ବି ସେପଟେ ଅଛି। ଗୁହାଳଟା ଲକ୍ ଅଛି, ଚାବିଟା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଣିକି ଖୋଲିକି ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଦେଖିବା ମୁଁ ପରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି, ଆମ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେର ଭିତରକୁ ଆସିଲି, ଲକ୍ ଦେଉଛି କବାଟଟା ବନ୍ଦ, ମାନେ ବିଲେଇ ଆସୁଛି। ସବୁ ଦୁଆରରେ ବି ଏମିତି ଝୁଣ୍ଟି ପକେଇବେ, ଏଇଟା କେତେ କୁହନ୍ତୁ ନା ବହୁତ ଦୁଆର ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ରୁମ୍ ଅଛି ନା, ଆଉ ଏତିକି ଯାକ ସବୁ ଝୁଣ୍ଟି ପକେଇବାକୁ ହେଲେ ନା ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଲାଗିଯାଏ। ମୋର ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଲାଗେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନା ସବୁ ହେଇଥିଲା ରୋଷେଇ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ତ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ବାହାରେ ଥିଲା, ଏଇଟାରେ କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ନା ବହୁତ ଆମର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଝିଅ ମାନେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଏପଟେ ପୂଜାକୁ ଏପଟେ ଲୋକ ମାନେ, ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା। ଏଇଟା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଏବେ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଚା ଆମେ 2 ଜଣ କରୁଛୁ ତ ଏଇଟା ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଗଣାରେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଥିଲା, ଏବେ ଫୁଲ ଗଛ ନାହିଁ, ଭାଇ ସବୁ ବାହାରକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି 3-4ଟା 5-6ଟା ଏମିତି କୁଣ୍ଡ ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ବାହାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଅଗଣାଟା, ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ମାନେ ଗଛରେ। ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍କୁଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍କୁଟି ଭାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖାଉନି, ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା କେତେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟା ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଲକ୍, ମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। କିଏ କିଏ କେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବି ଆଜି ଜଣା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ କାଲି ଥକି ଯାଇଥିଲି ନା ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଆଉ 7ଟା କି 8ଟାରୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଉ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଢ଼ିକି, ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆଉ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖାଉନି, କିଏ କେଉଁଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି କାଲି ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଝିଅଟାର ମୋର ସାଇକେଲଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା, ଆଣିଛି ଘରକୁ। ଏ ରୁମ୍ଟାରେ ବୋଧେ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଶୋଇଛନ୍ତି, 2ଟା ନା 3ଟା ଛୁଆ ଶୋଇଛନ୍ତି କେଜାଣି। ଆଉ এইপଟେ ତ ଅଗଣାଟା, ଏଇଠି ତ ପୂଜା ଘରଟା ଏଇପଟେ। ତ ମୁଁ ଆମର ଗାଁ ଘର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଲି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଇ ବାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।